صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم فقرة كتير مميزة من كتاب، لأنه بيشرفني استضيف بفقرة كتاب الام تي في بالكاتب والصحافي والشاعر والمفكر السياسي المغربي الفرنسي ذات الشهرة العالمية طهار بن جلون. Vous êtes le bienvenu. Merci, Chokran. Ça fait vraiment un grand plaisir et maintenant c'est un honneur de vous recevoir sur les plateaux de la MTV. Je suis très touché et je suis très content de revenir dans ce pays merveilleux. Très bien. Et vraiment, votre dernière œuvre, Étincelle, est une œuvre qui est, on peut dire, un peu aussi avant-gardiste parce que non seulement vous parlez des révolutions qui se passent dans le monde arabe, mais aussi vous donnez une vision un peu plus futuristique de ce qui va se passer après ces révolutions, surtout une analyse. Une analyse plutôt. Avec l'espoir que ce printemps arabe va déboucher sur vraiment plus de liberté et plus de dignité pour les citoyens arabes. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, je vais juste vous introduire au public libanais, à tous ceux qui nous sont en train de nous regarder. Bien sûr, votre renommée est mondiale, mais quand même, j'aimerais vous présenter Tahar Ben Jelloun, شاعر وكاتب وصحافي مغربي فرنسي فرانكوفوني ولد بالمغرب سنة 1944 وهو الكاتب الفرنسي اللي ترجم باللغات يعني أكثر شيء أكثر كتبه ترجمت إلى أكثر من 43 لغة بالعالم، متخصص بالفلسفة من جامعة الرباط ولديه كمان دكتوراه بعلم النفس الاجتماعي. أصدر أول ديوان شعر له سنة 1971 أم sous l'insole de silence، وعمل أيضا كصحافي ابتداء من سنة 1972 بصحيفة لو موند، وسنة 1976 أصدر كتاب بيتناول فيه مواضيع بتخص عالم النفس وهي لا كونكلوزيون سوليتير، عيش حياته بين المغرب وباريس ولكن أكثر بباريس اللي هو اليوم مقيم فيها مع عائلته. بيعزز عائلته مستر طهار بن جلون كثير واستوحى منا كتب منها لو راسيزم اكسبليكي ا ما في اللي صار بيست سيلر وانباع أكثر من نصف مليون نسخة من حول العالم وترجم إلى 33 لغة، وحاضر بجميع أنحاء العالم عن موضوع العنصرية وهذا موضوع عم نعرف قد ايه مهم. روايته لانفون دو سابل اللي أصدرها سنة 1985 جعلته مشهور كثير وحصد جائزة الأدبية بري غونكور. روايته لا نوي ساكري سنة 1987 اللي هي تابعة للانفون دو سابل، وكتبه أكثر من تقريبا 50 كتاب ترجمت مثل ما قلنا إلى 43 لغة عدا اللغات الأوروبية والإنجليزية والعربية، منها الأندونيسية، الفيتنامية، الهندية، اليابانية والصينية. وأغلبية كتبه ترجمت إلى العربية لأنه حضرته بيكتب باللغة الفرنسية، وبنعرف أنه أخذ جوائز كثيرة، رح أقول منها أكيد عدد قليل اللي هي بري كونكور سنة 1987، بري ميديتراني سوري 1995، بري دي ناسيونز يوني بور لا بي، بري بور لا بي، وهو عضو في الأكاديمية غونكور منذ أيار 2008. واليوم رح نحكي عن كتابه اللي بعد ما صدر بلبنان، التنين بيكون بفرنسا بكل المكاتب وبلبنان هاليومين، إتنسل اللي بتناول موضوع الثورات العربية اللي عم بتصير هون اليوم بالعالم العربي. إتنسل كتاب رح نحكي عنه مطولا هلا، وبحب ابدا اكيد بالاسئله. Monsieur Ben Jelloun, vous êtes là dans le cadre du festival donc le Printemps de Beyrouth, qui est organisé par la Fondation Samir Assir, et là aussi je voudrais saluer la mission culturelle française aussi. Donc vous êtes là pour ce festival. Et comme j'ai su, ce n'est pas votre première visite au Liban. J'aimerais voir un peu qu'est-ce qui vous ramène
au Liban et comment vous trouvez ce pays qui est un pays arabe parmi tant d'autres? D'abord, c'est un pays qui m'est très familier parce que j'ai beaucoup d'amis libanais, que ce soit au Maroc ou en France. Et j'ai suivi, bien sûr, c'est un pays qui m'est très cher parce que j'ai suivi un peu toutes les blessures qu'il a reçues depuis 30 ans maintenant et que c'est un pays qui était pour nous, enfin quand on était plus jeune, c'était pour nous l'exemple de pays où la liberté existait, où il y avait une liberté de presse et tout, mais qui était très jalousé et qui pris en tenaille entre Israël, la Syrie, tout ça, et le peuple libanais a payé très très cher, notamment en 2006, sa situation stratégique par l'agression criminelle d'Israël, qui a été vraiment une agression terrible, et puis impunie, c'est-à-dire qu'Israël peut venir et tuer des milliers d'enfants et puis repartir tranquillement comme si de rien n'était. Donc pour moi, c'est un pays que j'aime et que je défends parce qu'il a été victime de beaucoup d'injustices. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à parler des révolutions arabes aujourd'hui? Est-ce que parce que vous êtes d'origine marocaine, quelque part, vous vous sentez plus concerné, ou parce que c'est un sujet dont on ne peut pas se passer aujourd'hui? Non, أي كاتب يكون شاهد على الأحداث اللي تهمه واللي تكون حوله. إذا قمت بالكتابة عن هذا printemps arabe. J'espère que le printemps durera, mais c'est surtout que ce sont des événements historiques inattendus, imprévus, spontanés, extraordinaires, et qui continuent malheureusement dans des massacres en Libye, en Syrie, et ça c'est quelque chose qui est au Yémen aussi. Ça nous fait très mal parce que ce que demandent les citoyens arabes, c'est des choses très simples, des valeurs de dignité, de respect et de liberté. C'est tout, ils ne demandent pas la lune. سألته إنه مش أول مرة بيجي على لبنان، وأكيد جاي لأنه في يعني الفيستيفال دي برينتون عرب اكيد فونداسيون سمير قصير اللي قايمه فيها، وقال لي ايه لانه لبنان بيعز عليه لبنان لانه كان متابعه قد ايه بحروبه وقد ايه كان عم بيعيش اكيد امور وحروب واحداث ابدا منا يعني ما بيستاهلها ومش حق عليه فيها اكيد لانه هو موجود ما بين سوريا واسرائيل، وبيقولوا انه كيف اسرائيل ساعه اللي بدها هي بتقصف وبتقتل الاولاد بدون ما حدا Je vois que vous parlez bien l'arabe, donc est-ce que لا أحكي عربي لكن أنا عندي عربي مغربي ربما هون في لبنان ما يفهموني لأن في خلافات صغيرة مش كثيرة لكن على كل حال si vous voulez répondre en arabe comme ça moi je ne traduis pas, on peut faire un peu plus vite. وأكيد بيحكي عن كتابه جديد عن سألته ليه عم بيحكي عن ثورات العربية اللي عم تصير، يا ترى لأنه هو مغربي حس حاله إنه منهم وفيهم وحاب يحكي عنهم؟ قال لي لا، لأنه مش معقول كمان ما نشوف التطورات اللي عم بتصير حوالينا، وهذا الشعوب اليوم اللي عم بتثور هي شعوب عم تطالب بحقوقها وهذا بكرامتها، وهذا من أهم الأمور. Donc, dans votre dernier livre qui est sorti là simultanément en Allemagne, en France, en Italie, vous livrez à chaud votre analyse du mouvement de révolte qui traverse le monde arabe depuis novembre 2010. Quelles sont les causes de ces révoltes d'après vous, et surtout qu'elles ont débuté en Tunisie, mais aujourd'hui on voit qu'elles se sont propagées un peu partout dans les pays? Non, les causes sont à peu près les mêmes partout, c'est-à-dire que lorsque on humilie les citoyens, lorsqu'on les méprise, lorsqu'on vole leurs biens, eh bien, un jour arrive où ils en ont assez, ils sortent dans la rue et ils réclament
plus de respect, plus de dignité. C'est une révolte historique parce que d'habitude, lorsque les gens manifestent, c'est pour demander une augmentation de salaire ou de travail. Là, ils demandaient des valeurs. C'est extraordinaire. هذا شيء عظيم. يطالبون بقيم يعني. الكرامة والحرية، وكذلك يعني يدافعوا عن مفهوم الديمقراطية يعني كما تعيشها بعض الدول في أوروبا وهذا. لكن التعسفات الدكتاتورية كانت في تونس أو في مصر ما فهمت هذا يعني الحفل بعهد جديد، فطلقت النار على الناس واستشهدوا كثير، يعني عدد كثير في تونس ومصر. لكن في الاخير يعني بن علي ومبارك راحوا يعني كسراق، يعني كلصوص، خرجوا من البلد كانهم يعني ما فاهمين ما حصل يعني. يعني ما عندهم في ما في وعي كان ما واعيين اي شيء، مش واعيين انه ليش عم بتصير هالثورات، ما يفهموهاش، لانهم تعودوا ان يعيشوا على ظهر يعني الشعب، وعملوا خليط ما بين ثورتهم الخاصه والاموال الدوله. فكانت يعني مثل عنده الصندوق الدولة كجيبه يعني. نعم. ولكن هلا خاصة بتونس ومصر ولما خلصوا الثورات وعيوا يعني القوات الدكتاتورية على شو عملوا وليش صار في ثورات ضدهم؟ لأن الاحتقار والتعسف على الشعب عنده نتيجة في الأخير، يعني الإنسان يفضل يموت أو ما يعيش في هذه الإهانة اليومية ومتعددة، يعني دائما إهانة. فهذا انطلقت هذه الشعلة يعني بدون أن تكون مهيئة من أي رئيس أو حزب أو أي حاجة، يعني خرج الشعب بدون أن يكون له